आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। हरियाणा गस्त शेष कर आसंता कालीठारू 2 दिनिया पंजाब और चंडीगढ़ गस्तरे जिबे राष्ट्रपति। आसंता बुधवार मॉरिशसर जातीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे प्रधानमंत्री। कालीठारू 2 दिनिया मॉरिशस गस्तरे जिबे श्री मोदी। चलित आर्थिक वर्ष पर लोकसभा 51,462 कोटी टंकार अतिरिक्त खर्च दाबी आगत कले अर्थमंत्री। केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बल आज पालन करुछि 56तम प्रतिष्ठा दिवस एवं ई श्रम पोर्टाल अधीन पंजीकृत होइछन्ति 30 कोटी 68 लाख ऊर्ध्व अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता कालीठारू 2 दिनिया पंजाब एवं केन्द्र शासित अंचल चंडीगढ़ गस्तरे जिबे। पंजाब गस्त समय राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भटिंडार समावर्तन समारोह में जोगदेवे। तांको सह एही कार्यक्रम में पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अन्य मान्यगण्य अतिथि मानक सह उपस्थित रहिबे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे राष्ट्रपति 1031 जन को स्नातकोत्तर डिग्री एवं 60 जन को पीएचडी डिग्री प्रदान करिवे। 43 जन कृति छात्र छात्री को स्वर्ण पदक प्रदान करिवे। एही अवसर में 5 जन विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता हासिल करिथिबा व्यक्तित्व को सम्मानजनक डिलीट डिग्री राष्ट्रपति प्रदान करिवे। एम्स भटिंडा ठारे राष्ट्रपति चिकित्सा विज्ञानर विभिन्न क्षेत्रर कृति छात्र छात्री को 72 डिग्री एवं पदक प्रदान करिवार कार्यसूची रही। एतद्व्यतीत राष्ट्रपति सम्मानार्थे मोहाली ठारे पंजाब सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक संबर्धना उत्सव में श्रीमती मुर्मू जोगदेवे। मार्च 12 तारिख दिन राष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी 72तम समावर्तन उत्सव को संबोधित करेंगे। एही विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव को संबोधित करिबारे श्रीमती मुर्मू षष्ठ राष्ट्रपति हेबे। सूचनायोग्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनिया हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब गस्त अवसर में आज हरियाणार हिसार स्थित गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान और वैषयिक विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव में जोग देइथिले। परे राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी संस्थार सुवर्ण जयंती पालन अवसर में सामग्रिक कल्याण पर आध्यात्मिक शिक्षार शुभारंभ करिसेंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता कालीठारू 2 दिनिया मॉरिशस गस्तरे जिबे। सेठारे मॉरिशस प्रतिपक्षों सह विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। एही अवसर में प्रधानमंत्री मॉरिशसर जातीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवार कार्यसूची रही। 2015 मसीहा पर प्रधानमंत्री श्री मोदींकर यह हेउछि प्रथम मॉरिशस गस्त। उद्घाटित हेबाकु थिबा प्रकल्पगुड़िक मध्य सिविल सर्विस कॉलेज आंचलिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि अंतर्भुक्त। एही प्रकल्पगुड़िक भारतर आर्थिक सहायतार सेठारे निर्माण करा जायछि। मॉरिशस रे अवस्थापित भारतर उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव आकाशवाणी संवाद सह कथबार्ता बेले कहिसेंति भारत और मॉरिशस मध्य सुदृढ़ गतिशील द्विपाक्षिक संपर्क रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी मॉरिशस गस्त दुई देश मध्य संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने सह विभिन्न क्षेत्र में संपर्क वृद्धि नहीं नूतन मार्ग उन्मोचन करिवार आशा करा जायछि। केंद्र सरकार चलित आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त 51,462 कोटी टंका खर्च पर संसदर अनुमति लोड़िछन्ति। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा द्वितीय पर्याय अनुपूरक अनुदान दाबी उपस्थापन करथिले। मोट अतिरिक्त खर्च दाबी 6,78,508 कोटी टंका रहिथिबा बेले सेथि मध्यनु 6,27,044 कोटी संचय एवं प्राप्ति रहिबो। अतिरिक्त खर्च मध्य 12,000 कोटी टंकार सार रिहाती पई थिबा बेले 13,449 कोटी टंका सरकारी कर्मचारी पेंशन समेत एकीकृत पेंशन योजना बाबद रही। मोट खर्च मध्य 8,476 कोटी टंकार प्रतिरक्षा पेंशन एवं 5,322 कोटी टंका टेली जोगाजोग विभाग पर रही। केंद्रीय सहायता अंतर्गत जम्मू काश्मीर राज्यर अतिरिक्त खर्च को तुलाइवा 3,722 कोटी टंका खर्च दाबी रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्रालयर अतिरिक्त खर्च दाबी 1,000 कोटी टंका रही। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते केंद्र सरकार कौन सी भाषा को कहा उपरे जोर जबरदस्ती लागू करिनाहांती। तमिलनाडु सरकार ए क्षेत्र में राजनीति करुछन्ते। पार्लियामेंट बाहर सांबादिक मानक सह कथबार्ता बेले श्री प्रधान कहते जदि केंद्र सरकार योजना सह तमिलनाडु सरकार एकमत हुअन्ति तेबे सही राज्य को पीएम श्री अनुदान अर्थ देबा उपरे केंद्र सरकार कौन प्रतिबंधक रहिब नाही।
इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସିତ ପଞ୍ଜାବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରେଳବାଇ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2024 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଅଧିନିୟମ 1989କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏହି ବିଧେୟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ବିଧେୟକ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଅଧିନିୟମ 1905କୁ ରେଳବାଇ ଅଧିନିୟମ 1989ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ଏହି ବିଧେୟକକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳର 56ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସାହସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅତୁଳନୀୟ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 54ତମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଅଧୀନରେ 30 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ 2021 ମସିହାରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶୋଭା କରନ୍ଦଲାଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 53% ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇ ଶ୍ରମ ସହ 13ଟି ଯୋଜନାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ବିଲ୍ 2024 ଆଗତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଆଜି ସଦନରେ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହି ବିଧେୟକ 1856 ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ଆକ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନେବା ସହ ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ହେଉଛି ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାହାକି ପରିବହନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ହେଉଥିବା ମାଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମାଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ଜାହାଜରେ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ବଳିଷ୍ଠ ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ। ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆଇନ ଆମର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସହ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗର ଆଇନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଆଜି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସାଂସଦ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ରସିଦ, ଯିଏକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରସିଦ ଭାବେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ପାରୋଲ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ସେ ପାରୋଲ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ ଚନ୍ଦରଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରୁ ରସିଦ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛି। 2017 ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା NIA ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ରଜନୀଶ ଗୁପ୍ତା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 0112342150 ଓ 011233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ହରିୟାଣା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମରିସସର ଜାତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ 51,462 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଗତ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 30,68,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।